এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক দিবলৈ ইচ্ছু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দুলিয়াজান বৰডুবি 20 ফুটীয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী 7 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। স্থানীয় লোকৰ মতে ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ সন্দেহ। মনোজ আগৰৱাল নামৰ ব্যক্তিজনৰ চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। স্থানীয় লোকৰ মতে ৰাজা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কণমানি কিশোৰীগৰাকীক কান্ধত তুলি ঘৰলৈ লৈ গৈছিল, কিন্তু নিশা ঘৰ গৈ নাপালে কিশোৰীগৰাকী। পুৱাই মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰীগৰাকী। অভিযুক্ত ৰাজা নামৰ ব্যক্তিজন নিজ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাই পলায়ন কৰে। আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। মানে ওর বা সঙ্গে ঘুমায় রে ছুয়াটা ভালো সেই ঘরে স্কুল से আসলে কারো তোর পিছে ওর বাটুকুন্ডা মানে ছুয়াগুলা কাজিয়া লাগতে রে ছুয়াগুলা সঙ্গে কাজিয়া লাগলে তার को धमकाले भी तो धमकाले उतना में छुआटा আসলে के दिए खेलते ले उधर खेलते खेलते आसे गेले तो उधर छुआगला संग पाई गेले तो उधर छुआगला संग चले गेले छुआटा तो कितना बजे 4 बजे गेला में और हमी काम जा असली छुट्टी होके काम से जाय को भी घरे नहीं पाली रास्ता में भी नहीं पाली छुआटा के घर जाके गोटाई खुजली गोटाई खुज के नाये पाची सब कहाँ चोर गेल चिंता लगे तो उधर घर जा रही तो उधर घर दरजा ताला सब मारल है के सब भागे दे छन ओई सामू कर बागानता में तर पीछे उधर के ताला मारल पाली मैंने सब भागे दे छन मार के देखन এখন কে মারলে মানে সামু के हुआ जे থাকলা ওই যে রাজা নাম উহে মারে है এটা আর বেলগ আদমি তো নাই মারবে এটা बेलोग आदमी के शौक नहीं है वो आर गाते भेतराई का नहीं है सबे देखें सब आदमी देखें भेतराई के अनबर यहाँ कर जितना केने मारले के माना निशानी सारो है करले के जंतर पीछे मारे के फैलाई छे इटा छोकरी लगे कितना बयस हो ए 7 बछर की नाम है गीता ताती তোর নাম তো কি লাগে बेरोनिका কি লাগে ছবিটাকে छोकरी इट कर मां लगी না লাগে सामू बागन जाके पहले मैं आके काटू में बोली मिला माता नाम नहीं दी जब কি নাম হয় তোর ছেলেটাকে गीता जाती তোর নাম কি লাগে भुवनेश्वर जाती এই জায়গাটাকে কি নাম হয় এটা বিস্কুটিয়া কার বাগান লাগে এটা মনোজ মনুষ্য হ্যাঁ কি হয়ে রে ঘটনাটা কি হয়ে রে ঘটনাটা এরকম আর কি বলবো আর ছুয়াটা সাঁঝে 4 बजे ঘরে রহে 4 बजे ঘরে রহে এরকম খেলতে খেলতে এদিকে আসলে यहाँ से ওই ঘর গেলে वहां से छुआटा बेहोश हो रहे बोलते सब कोई देखी ही बोलते बेहोश हो रहे ना बेतराई कहां से मैं तो घरे गम पाले से तो मैं आके देखती ना जे देखे रहे अरे जे मनुष्य के बागान में था गेला वही बेतराई गानते रहे ওর নাম কি वर नाम राजा रहे